एक्सपेरिमेंट करते थे, समझते थे कि ये होता है, फिर बनाते थे ना। अब बोल रहे हैं मैथमेटिकली बना दिए लेकिन देख ही नहीं पाते हैं, ये कैसे हुआ सर? दिस इज राइट। Wave optics is the only part of physics which has been derived mathematically first and then proved experimentally. Yes, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये जो कांसेप्ट्स है ना, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब मैथमेटिकल फेनोमेना है जो मैथमेटिक्स डिड्यूस करते करते साइंटिस्ट को क्लिक किया। तब when they went for the actual analysis in the physical significances, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था इंटरफेरेंस दिखाने। क्यों? कोई नहीं रहा था, कहीं पर भी इंटरफेरेंस डाल दो, कहीं नहीं हो रहा है। दो लाइट सोर्स डाल रहे हैं, एकदम आइडेंटिकल लाइट सोर्स, फिर भी इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है। बहुत झमेला, कहीं पर इंटरफेरेंस नहीं दिख रहा है। व्हाई? क्यों नहीं दिख रहा है? नहीं हो रहा है इंटरफेरेंस। तो बहुत झमेला करके यंग ने एक तरीका सोचा। यंग ने बोला कि दो अलग-अलग सोर्स ले रहे हैं ना, बहुत झमेला हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइट वेव्स है ना, इसका वेवलेंथ बहुत, मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। तो तुम दो अलग-अलग सोर्स लोगे ना, वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगा ही। तो एक काम करते हैं, एक सोर्स लेते हैं, ठीक है? फिर ह्यूजेंस प्रिंसिपल को थोड़ा काम में लगाते हैं। कैसे? बोला कि हम लोग, ह्यूजन ने क्या बोला था? एनी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज व्हाट? एक्ट एज न्यू सोर्स ऑफ लाइट। सो यंग ने क्या किया? एक स्क्रीन लिया, उसमें दो छोटा होल्स बना, स्मॉल होल्स, ठीक है? और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, माने लाइट सोर्स को रख दिया। मान लो एक बहुत पर्टिकुलर लाइट सोर्स, कैंडल रखने से नहीं होगा, ठीक है? कैंडल रखने से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हम बता रहे हैं। एक पर्टिकुलर से सोडियम वेपर लैंप रख दिया, तो उसमें से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का ही लाइट निकलता है। अब these are the wave fronts। तो एक वेव फ्रंट होगा जिसका पॉइंट्स ये और यहां में से पास करेगा, राइट? यहां पर तो स्क्रीन रख दिया ना, ब्लॉक हो गया। तो ये जो दो पॉइंट्स है, दे आर लाइंग ऑन द वेव फ्रंट, दे विल क्रिएट व्हाट? राइट, two new sources of light, and these two will interfere and create interference pattern. And this is the first time we got to see the interference pattern on a screen. We found some dark and white bands. Dark and white bands. Dark bands are the minima. मैंने बोला ना, फेल करने वाले को लोग पूछते हैं। और स्क्रीन, एट स्क्रीन, मैंने वन डायमेंशनल रखा है अभी, लेट अस एक्सपेरिमेंट में राइट। चलो स्पेक्ट्रम एनालिसिस করতে হয়, সেটা আলাদা জিনিস। তো এখানে when we place a screen, we found that we are getting dark and white bands. Dark means the intensity is minimum and white band means the intensity is maximum. ताले everyday life में क्यों नहीं लिखा हम लोग? हाँ, एकदम सेम। कतटा डिस्टेंस है मैं कैलकुलेट करब। बैंड्स वाला पार्ट में देखो, यहाँ पर ये समझ में आया ना कि एक सोर्स लिया और दो होल्स बना दिया स्क्रीन पे। तो these two holes will act as new source of light. So these will create waves, and this will also create waves. They will interfere amongst themselves and should create an interference pattern. इससे पहले तक हम लोग दो अलग-अलग सोर्स यूज कर रहे थे, इसलिए नहीं मिल रहा था इंटरफेरेंस, लेकिन अभी मिल रहा है। क्यों? हम बता रहे हैं। Now the question is why? घर में अगर दो विंडो है, दो विंडो से दो लाइट आ रहा है, सनलाइट ही आ रहा है ना, तो सिमिलर सिचुएशन है। तो इसके अंदर भी इंटरफेरेंस दिखना चाहिए। ये वॉल पे मुझे डार्क व्हाइट ऐसे दिखना चाहिए, लेकिन नहीं दिखता। क्यों नहीं? The reason is the sources has to be coherent sources for you to observe the interference. मतलब ये रूम में इंटरफेरेंस हो रहा है, लेकिन वो इंटरफेरेंस इतना जल्दी हो रहा है और इतना जल्दी मिट जा रहा है कि हम लोग उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। अगर करना है तो एक जगह में देख सकते हो। देखना, कभी सीआरटी टीवी मॉनिटर, मतलब अभी तो नहीं है, सीआरटी टीवी मॉनिटर में अगर तुम एक कैमरा से, मोबाइल कैमरा से पिक्चर लेने की कोशिश करोगे ना, तो देखोगे वहां पर ऐसे डार्क और व्हाइट बैंड्स चलते रहेगा। That is because of the electromagnetic interferences taking place. Right.
राइट स्लो मूवी भी कभी कभार वैसे दिखने को मिलता है इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी মানে পুরোনো দিনের টিভি যেগুলো ছিল এখন তো সব ফ্ল্যাট টিভি হয়ে গেছে না সবার বাড়িতে ফ্ল্যাট সবাই ফ্ল্যাট ঠিক আছে তো আগে আমাদের বাক্স ছিল এখন আমাদের বাড়িতে আছে তিনখানা বাক্স ঠিক আছে দোতলা একটা ছোট বাক্স আছে আর নিচে দুটো বড় বাক্স আছে বাক্স টিভিগুলো এখন বলে বাক্স টিভি বলে আগে এখন তো সব ফ্ল্যাট টিভি বেরিয়ে গেছে না এখন বাক্স টিভি কেউ দেখে না তা আমাদের বাক্স টিভি আছে বাড়ি পুরোনো বাড়ি অনেক পুরোনো জিনিস আছে তো এই বাক্স টিভির সামনে ছবি যখন আসছে মানে টিভিটা চলে তখন যদি তুমি ডিজিটাল ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলতে যাও তাহলে দেখবে এরকম কালো কালো দাগ আসছে সাদা কালো দাগ আসছে দেখবেন মানে সাদা কালো মানে একটা জায়গায় ব্রাইট ইমেজ আসে একটা জায়গায় ঝাপসা ব্রাইট ঝাপসা হ্যাঁ তখনও হয় এরকম জিনিসটা ইট ইজ বিকজ অফ দ্য ইন্টারফারেন্স anyhow so আমরা এভরিডে লাইফে কেন লিখতে পারি না বিকজ দ্য ইন্টারফারেন্স টেকস প্লেস বাট ইট গেটস চেঞ্জেস সো কুইক দ্যাট আমরা আমাদের চোখ সেটা পারসিভ করতে পারে না কেন আমাদের চোখে যে ইমেজটা যায় দ্যাট স্টেজ ইন আওয়ার ব্রেইন ফর 1/10 অফ আ সেকেন্ড উইদিন দ্যাট টাইম আবার একটা জিনিস যদি চলে আসে তাহলে সেটা আমরা পারসিভ করতে পারি দ্যাট ইজ ওয়াই everyday life interference is taking place inside this room but it is changing so fast that you cannot observe it তাহলে observe করার জন্য কি দরকার we need stable interference pattern and for a stable interference pattern to take place the sources of light has to be perfectly identical মানে they have to have the same frequency same wavelength and obviously small difference in amplitude will occur but similar amplitude goes for the best results তাহলে এই যে লাইট আসছে হোয়াইট লাইট do you think they are monochromatic obviously not we know this so since it is polychromatic all the different colors are forming interference pattern at different instants and very fast and they are changing very fast you are not being able to observe ঠিক আছে কিন্তু যখন আমরা monochromatic ray মানে when it is made up of a single color it will have a single wavelength ঠিক আছে তাহলে ইন্টারফারেন্স প্যাটার্ন হওয়া উচিত তো তোমরা আমাকে কোশ্চেন করতে পারো স্যার আপনি একটা থেকে দুটো কেন বানাচ্ছেন দুটো সোডিয়াম লাইট নেই monochromatic লাইট ছাড়বে তাহলে ইন্টারফারেন্স হবে না না সেখানেও অবজারভেবল ইন্টারফারেন্স হবে না কেন হবে না because even if the sources even if the light are coming from similar sources they are not same and there will be a certain difference in wavelength কেন wavelength তো খুব ছোট কত লাইটের wavelength কোথায় কোথায় যায় জানো 4000 angstrom to 8000 angstrom nearly so tell me 4000 angstrom মানে 10 to the power minus 10 কত ছোট তার মধ্যে যদি একটা ডিজিট এদিক ওদিক হয়ে যায় তাহলে wavelength আলাদা হয়ে গেল আবার যদি ফ্রিকোয়েন্সি দেখাই তোমাদের ফ্রিকোয়েন্সি কত হয় ফ্রিকোয়েন্সি v ইকুয়াল টু f না হ্যাঁ না তাহলে f কি হবে v হচ্ছে এখানে ভেলোসিটি অফ লাইট 3 ইনটু কত 10 টু দি পাওয়ার আর এটা angstrom মানে 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস তাহলে অর্ডারটা কত হবে এই দিকে শিফট করলে 10 টু দি পাওয়ার 8 18 আর ডিভাইডেড বাই মানে ওই 3/4 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 15 তাই তো তাহলে ভাবো 3/4 এর পরে 15 খানা জিরো আছে তো জিরো তো থাকবে না সেখানে কোনো না কোনো নাম্বার থাকবে তাহলে একটা নাম্বার যদি একটু এদিক ওদিক হয়ে যায় visible interference pattern this is the reason why if you want to have a visible interference pattern there should be the rays sources should be coherent মানেটা কি সেটা আমরা লিখব you write this down when light travels nearly along the same direction when light is traveling nearly along the same direction superimpose on one another light rays nearly traveling along the same direction superimpose on one another they form interference pattern they form interference pattern ঠিক আছে হেডিংটা ইন্টারফিয়ারেন্স দিবা হেডিংটা একটু ইন্টারফিয়ারেন্স লিখবা হেডিংটা যেখান থেকে লেখা শুরু করেছে তারপরে ইন্টারফিয়ারেন্স লিখে শুরু করবা ইন্টারফিয়ারেন্স হেডিং দিয়ে শুরু interference pattern
To observe a sustained interference pattern, to observe a sustained interference pattern, the sources of light has to be coherent. The sources of light has to be coherent. Coherent. Sources of light has to be coherent. Okay. And what do you mean by coherent sources? When two sources of light have exactly same wavelength, and a constant or no phase difference, then they are called coherent sources. Phase difference মানে হচ্ছে এই যে আমরা লিখেছিলাম না ইকুয়েশনটা y equal to a sin omega t plus del omega t minus kx, এইটা হচ্ছে কি? এইটা হচ্ছে আমাদের ফেজ, মনে আছে? ভেরি গুড। এটা হচ্ছে ফেজ। ফেজটা কি? ফেজটা হচ্ছে is an angle which comes after the trigonometric function. এই অ্যাঙ্গেলটা ডিসাইড করে যে পার্টিকেলটা কতটা ভাইব্রেট করবে, বুঝা যাচ্ছে? তো এই অ্যাঙ্গেলের পার্টটাকে আমরা ফেজ বলি। এটা যদি একটা ওয়েভ হয়, আরেকটা ওয়েভের ইকুয়েশন কি লিখবো আমরা? সে ইজ a1 a2 sin omega t minus kx plus delta. See, these letters are identical. That is why they are coherent sources. Amplitude may be different, a little different. একদম identical হলেও ভালো, আর different হলেও আমরা we can observe the interference pattern. ঠিক আছে? মনে রাখবে interference pattern সবসময় তৈরি হয় only if it is stable. Stable হলে তখনই আমরা দেখতে পাই, otherwise আমরা দেখতে পাই না। সো এই দুটো একদম আইডেন্টিক্যাল, বাট কি হচ্ছে, এটা যতটা ফেজ আছে এটার ফেজটা সামান্য একটু বেশি বা কম, বা কোনো ফেজ ডিফারেন্স না থাকলেও কিন্তু ইন্টারফারেন্স এটাই হচ্ছে। ঠিক আছে? তাহলে আগে আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল কন্ডিশনটা বার করতে হবে যে হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন, ম্যাথমেটিক্যাল কন্ডিশন ফর আ কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স or a destructive interference to take place. Yes, with the heading mathematical condition. Mathematical condition for constructive or destructive interference. Mathematical condition for constructive or destructive interference. Mathematical condition for constructive or destructive interference. Clear, sir? Right, let us consider two waves. Let us take two interfering waves as y equal to a1 sin omega t minus kx and y equal to y1 and y2. y2 equal to a2 sin omega t minus kx plus delta. Alright, remember what is y? Of the particle, right? তাহলে সেই পার্টিকেলটা ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট করলে তখনই আমরা বলবো ম্যাক্সিমাম মানে কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স, আর মিনিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট করলে, রাইট? সো উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট। সো হোয়াট ইজ দ্য টোটাল ডিসপ্লেসমেন্ট? শুধু
হ্যান্ডরাইটিং ছাড়া আর কিছু জিজ্ঞেস করবে না। এটা আমরা ক্লাস 11 এ করেছি একবার, আমি বলতে পারবো না। Look at this sin omega t plus delta. I'm using the compound angles to break it up. You know what is compound angles? omega t minus kx sin delta, ঠিক আছে? আচ্ছা এখানে না ও আচ্ছা একটু অ্যাসাইনমেন্টের সঙ্গে মানে সিমিলার না হলে আমাদের বুঝতে খুব অসুবিধা হয়ে যাবে, তাই না? এটা কি নিয়েছে, এটা ডেল্টাই নিয়েছে, তাই তো? omega t minus kx ডেল্টা নিয়েছে, শুধু e1 আর e2 নিয়েছে। e1 e2 নিয়েছে না, দুটো e নিয়েছে গো, e1 e2 নিয়েছে। আচ্ছা এটা না a1 a2 না করে e1 e2 করে নি, তাহলে অ্যাসাইনমেন্টটা করতে খুব ভালো, ঠিক আছে? আচ্ছা এটার একটা রিজনও আছে কেন e1 e2 লিখবে। It is because we are writing it in terms of the electric field. You can also write it in terms of the magnetic field. Why? Because it is an electromagnetic wave. So the quantity it disturbs is the electric or the magnetic field. So either you can write it in terms of the electric field or you can write it in terms of the magnetic field. And you know, we need to convert this into a single expression. So we are making a small, we can take these two common and write e1 plus e2 cos delta sin omega t minus kx plus e2 cos omega t minus kx into sin delta cos omega t minus kx. Now let e1 plus e2 cos delta is equal to e cos phi and e2 sin delta is equal to e sin phi. So what will this convert to? E cos phi sin omega t minus kx plus e sin phi cos omega t minus kx. So you know, you can again form a compound angle scenario: sin A cos B cos A sin B. So this becomes sin of So why did it convert into single trigonometric function? Because until and unless it is a single trigonometric function, we cannot compare its amplitude. So whatever is remaining over here, this is the amplitude. Amplitude of resultant vibration. Amplitude of the resultant vibration. ওইটা বললাম আমি, এই যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভস সেখানে ভাইব্রেট করে হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড, তাহলে এই যে অ্যামপ্লিটিউডটা সেটা ইলেকট্রিক ফিল্ডের ইন্টেন্সিটি হবে। যেহেতু আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ডের ইন্টেন্সিটি আমরা ই দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, আর ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা আমরা খুব বেশি পরিচিত নয়, সবে পরিচয় শুরু হয়েছে, তো সেই জন্য আমরা ই দিয়ে করি, সেটা বি দিয়ে করা না না সেমই আসবে, শুধু এই বি এর জায়গায় আমি বি নেব অ্যাজ আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ডের টার্মস হয়েছে, এটা হয়ে গেছে। আচ্ছা আমাদের কি দরকার শুধু, তাহলে সেটা আমরা কোথা থেকে পাবো? এই যে এখানে যে অ্যাজাম্পশন গুলো নিয়েছি সেখান থেকে পাবো। কি করে? ইফ আই জাস্ট স্কয়ার দিস ইকুয়েশনস এন্ড অ্যাড আপ, তাহলে sin স্কয়ার ফাই প্লাস cos স্কয়ার ফাই কত হবে? তাহলে যেটা করে থাকবে সেখান থেকে আমি ই বার করতে পারবো। সো লেটস ডু দ্যাট। কি করে থাকবে? If I square and add these two equations, e square cos square phi plus e square sin square phi is equal to e1 plus e2 cos delta, e1 plus e2 cos delta,
e1 plus e2 cos delta whole square plus e2 sin delta whole square. Tell me what does it give you? Left hand side cos square phi plus sin square phi is 1. So e square is equal to इसको a plus b whole square में break करेंगे a square plus and perpendicular 2e1 cos square delta plus 2 e1 e2 cos delta plus e2 square sin square delta. Cos square delta plus sin square delta is, if I take e2 common from these two, it is e2 square plus 2 right? এর মধ্যে আছে তাহলে এইটা যেটা এলো সেটা হচ্ছে the resultant amplitude. On what factors does the resultant amplitude depend? The amplitude of the individual waves and what? Delta. ये delta क्या था? Delta was the phase difference between the two waves. So since the interference amplitude depends upon the phase difference between the two waves, this phase difference governs कि कहाँ पर constructive interference होगा, कहाँ पर destructive interference. Is that clear? So let's find out the conditions for constructive interference. क्या होगा बताओ जल्दी से बताओ. क्या होता है constructive interference में क्या होता है? Amplitude क्या होता है? E is equal to E max. ठीक है? Tell me in this whole expression E1 E2 are constant. कब ये maximum होगा? जब cos delta का maximum वैल्यू कितना है? 1. That implies cos delta is equal to 1. Cos delta अगर 1 होगा तो delta का वैल्यू कितना होना चाहिए? नहीं, delta का वैल्यू होना चाहिए n phi. You know what? General solution 0 degree हो 180 degree हो ना 180 degree मतलब 12 pi. Sorry. This will be 12 pi. 0 degree by even multiple of pi তে এলে তাহলেই একমাত্র হবে 0 2 pi 4 pi 6 pi তাহলেই একমাত্র cos এর ভ্যালু +1 আর odd multiple হয়ে গেলে -1 রাইট তো লেটস কি বললাম তাহলে Emax condition কি what is the condition the phase difference should be an even multiple of pi ঠিক আছে তো constructive interference এর condition জিজ্ঞেস করলে আমাদের সব সময় এটা মাথায় রাখতে হবে the phase difference between the two interfering wave should be an even multiple of pi তাহলে it will give us constructive and what will be the value of the maximum amplitude E max will be root over of E1 square plus twice because cos delta is how much? 1. Then this will be equal to E1 plus and y E1 plus E2 whole square root over तो whole square root over cancel हो जाएगा E1 plus E2 for destructive interference destructive interference जो किया है E is equal to E minimum তার মানে cos delta equal to কত minimum value is -1 তাহলে delta কি হবে 2n plus 1 और एक ही बात है ना odd multiple n का वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं बोलो मिस्टर बोले ऐसे बोल सकते ताले this is 2n plus 1 or 2n minus 1 plus minus plus का minus भी यूज करते हैं 2n plus 1 or plus minus 1 any amount अच्छा কোনটা ইউজ করলে ভালো হয় আমি অ্যাসাইনমেন্টে কি দিয়েছি মাইনাস দিয়েছি না মাইনাস কেন দিয়েছি যাতে n equal to 1 থেকে শুরু করা যায় 1 2 3 4 ঠিক আছে মাইনাস লেখা এটা কাজে লাগে 2n minus 1 into pi
তাহলে what will be the value of E minimum? E minimum এর ভ্যালু কত হবে? root over of E1 square plus E2 square minus 2 E1. হ্যাঁ, তো এটা কত হবে গো? এটা কত আসছে? E1 minus ঠিক আছে। আর square of the amplitude, the intensity is proportional to square of the amplitude. তাহলে I max by I min মানে maximum intensity by minimum intensity will be square of E max by E min। তার মানে এটা কি হবে? E1 plus E2 whole square by E1 minus E2 whole square। ঠিক আছে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এর উপর বেস করে অঙ্ক আসে। ঠিক আছে, and in terms of intensity अगर যদি আমাকে বার করতে হয় তাহলে you can write I max by I min is equal to root I1 plus root I2 by root I1 minus root I2 the whole square। তো এটা কি করে এলো যদি তোমরা জানতে চাও, দেখো এইখান থেকে এটা আমরা কিসের ইকুয়েশন লিখেছিলাম? amplitude equation। আর যেহেতু আমরা জানি intensity is proportional to square of the amplitude, you can also write the intensity equation as I equal to I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 under root। So this is the intensity equation that we know। এটা হচ্ছে amplitude equation, এটা হচ্ছে intensity equation। আচ্ছা হ্যাঁ I1 plus I2 একদম ঠিক আছে, root over I1 plus I2 plus 2 root I1 I2 cos θ। alright, হয়ে গেছে এটা সবার done। now this was the mathematical condition। এবারে I told you जे for interference mathematical condition पहले मालूम हो चुका था लेकिन physical नहीं मिल रहा था। फिर Young was the person to come up with the idea। तो Young का आइडिया थोड़ा हम लोग को सुनना पड़ेगा, क्या आइडिया दिया, कैसे मिलेगा ये फोर्स, कहां पर कंस्ट्रक्टिव होगा, कहां पर डिस्ट्रक्टिव होगा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, এটা আমাদের জানতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে Young's double slit এক্সপেরিমেন্টটা কি বলছে সেটা একটু দেখো। Before we go into Young's double slit experiment, एक छोटा सा रिलेशन जो हम लोगों को जानना है, the relation between path difference and phase difference। এটার মানেটা কি? What is this? এটার মানে কিছু না, খুব সিম্পল একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে যে if there is a wave and I take 2 points, say this point and this point over here, they are at a distance of delta x। तो क्या इसका फेज और ये पॉइंट का फेज सेम होगा? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि अगर सेम होगा तो उसका वेव बोल के कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि सारा डिफरेंट पॉइंट ऑन द वेव हैव डिफरेंट फेजेस, फेज गुलो डिफरेंट। ठीक है, তাহলে if there is a path difference of delta x, what will be the corresponding phase difference? মানে এটার থেকে এটার ফেজের মধ্যে ডিফারেন্সটা কত, সেটা যদি আমাকে কোরিলেট করতে হয়, this is the relation। phase difference is path difference equal to lambda by 2 pi into phase difference। এটা কোথা থেকে এলো? এটা আমরা করেছিলাম, মনে নেই তোমাদের, ভুলে গেছে, একটু মন দিয়ে শোনো। এই যে ক্রেস্ট আর এই যে ক্রেস্ট, এইগুলোর মধ্যে ডিসটেন্স কত হয় বাই ডেফিনিশন? রিমেম্বার ওয়েভলেন্থ,
wavelength is the distance between two consecutive crests or two consecutive তাহলে এটা ল্যামডা হবে তো হ্যাঁ না রাইট আর দেখো এইটার পরে এখানে রিপিটেশন শুরু হচ্ছে তাহলে সাইন ফাংশন রিপিটেশন শুরু করে কতটা অ্যাঙ্গেলের পর 360 डिग्री ना एक बार पूरा 360 रोटेशन के बाद तो एंगल रिपीट करना शुरू होता है तो ये दो पॉइंट के बाद पॉइंट के बीच में एंगुलर डिफरेंस कितना होना चाहिए 2 पाई का क्योंकि 2 पाई के बाद ही रिपीटेशन शुरू करेगा सो लैम्डा पाथ डिफरेंस के लिए और लैम्डा पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस इज हाउ मच 2 पाई तो फॉर यूनिट पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस विल बी 2 pi by lambda. So for delta x path difference, the phase difference will be delta x. Right? ताले this is what? This is the phase difference. माने delta phi is equal to 2 pi by lambda into delta x. ताले delta phi is what? The phase difference. तो हमें delta x की बोलते हैं path difference equal to lambda by 2 pi into delta phi साइड चेंज करो तो लागू नहीं होगा ना दिस इज द पाथ डिफरेंस दिस इज द पाथ डिफरेंस नहीं पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स और फाई को हम लोग फेज डिफरेंस यू कैन रिप्रेजेंट विद थीटा डेल्टा व्हाटएवर इट डजंट मैटर ये एक एंगल है ये एक डिस्टेंस है बस दैट इज द रिलेशन बुझा से a relation that खूब important এটা খুব কাজে লাগবে so if you don't remember this relation then it will be very difficult for analysis হয়ে গেছে YDSE so the next topic is YDSE Young's double slit experiment ঠিক আছে YDSE বলে কেন অনেক জায়গায় পুরো নামটা বলতে হয় ঠিক আছে আমরা বরাবর খুলে সেইজন্য আমরা YDSE Young राइट सो Young's double slit experiment में Young ने क्या किया था एक सोर्स लिया था एक स्क्रीन रखा था उसके सामने और वो स्क्रीन में दो स्मॉल स्लिट्स बनाए थे S1 और S2 ठीक है और उसके सामने और एक स्क्रीन रखे थे और रख के देखते थे उसमें क्या हो रहा है ऑलराइट सो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जो पॉइंट है ये एकदम सेंट्रल पोजीशन का ऑपोजिट है राइट ये सेंट्रल पोजीशन का ऑपोजिट जो है यहां पर ये दो रेस के लिए क्या बनना चाहिए टेबल में क्या है कंस्ट्रक्टिव टेंशन अच्छा क्या है इसको ये क्या हो रहा है थोड़ा ध्यान से समझो पर्दा है ये पर्दा है ठीक है इसके पीछे एक लाइट रखा हुआ है ठीक है फिर पर्दा है पर्दा तो दोनों में होल बना दिए बस दिखेगा पर्दा के उसका ठीक है और उसके पीछे और एक पर्दा रखा है और एक पर्दा ठीक है तो ये पर्दे में दो होल है और यहाँ पर से लाइट निकल रहा है और ये पर्दे पे दिख रहा है क्या दिखेगा वही हम लोग देख रहे हैं ठीक है तो जब हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइट जो दो सोर्सेस है वहां से टॉर्च लाइट की तरफ लाइट आना चाहिए था लेकिन आ रहा है डार्क एंड व्हाइट जेब्रा क्रॉसिंग मिलने वाला था पूरा व्हाइट लेकिन आ रहा है जेब्रा क्रॉसिंग जेब्रा क्रॉसिंग क्यों आ रहा है वही देखना पड़ेगा और कहां पर डार्क होगा कहां पर लाइट वो देखना ठीक है तो वही मैंने पूछा कि ये बीच में क्या होना चाहिए एकदम सेंटर में क्या होना चाहिए हाँ एकदम S1 S2 का सिमेट्रिकल सेंटर में यहाँ पर क्या होना चाहिए a constructive interference or a destructive interference क्या ना constructive সবথেকে বেশি কনস্ট্রাকটিভ বা ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্সে বেশি কম হয় না ঠিক আছে
তো ওরা সব জায়গায় ইকুয়াল ইন্টেন্সিটি অফ লাইট বানায়, যেখানে এখানে বানায়, আর যেখানে এখানে বানায় না ডিস্ট্রাকটিভ হয় সেখানে ডার্কনেস। ঠিক আছে, obviously there is no specific line of constructive interference and specific line of darkness. A position where brightest, সেখান থেকে gradually we go into our darkest region, আবার gradually to our brightest, আবার gradually to the darkest, এরকম হয়। obviously একেবারে এই রাস্তায় যেরকম জেব্রা ক্রসিং থাকে একদম স্পেসিফিক white ends over here, dark ends starts from here, এরকম হয়। ঠিক আছে, gradually the white diminishes and the darkness prevails। ঠিক আছে, নাও এখানে কেন কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স হবে, কে বলতে পারবে কেন কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স হবে? তার রিজনটা হচ্ছে दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यू नो आइसोसेलेस ट्रायंगल का साइड लेंथ क्या होता है? दैट मींस ये जितना पाथ ट्रैवल कर रहा है ये उतना ही पाथ ट्रैवल कर रहा है। पाथ डिफरेंस इज मतलब फेज डिफरेंस इज, फेज डिफरेंस जब 0 होता है तब क्या होता है? अभी क्या हम लोगों ने cos डेल्टा 1 डेल्टा 0 मतलब cos डेल्टा मतलब मैक्सिमम, so that is why at the center they form a maximum। अब नेक्स्ट मैक्सिमा नेक्स्ट मिनिमा कहां पर क्रिएट होगा ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम लोग थोड़ा एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आप लोग सब लोग सोने वाले हैं, अब मैजिक करेगा सब लोग सो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैजिक ये है कि मैजिक में हम लोग थोड़ा मैथ्स करेंगे। So say this is the exactly vertically opposite point of S1 and this is exactly the vertically opposite point of S2। Say the distance between S1 and S2, ये जो S1 और S2 दो स्लिट है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट किया जाता है, और दो पर्दा के बीच में, पर्दा है पर्दा के बीच में d है, कैपिटल D is at the distance is d। And we wish to find out ये जो पॉइंट P है ये मैंने आर्बिट्ररीली ले लिया है, कहीं पर भी है। We wish to find out whether a constructive interference is taking place over there or a destructive interference is taking place over there। वो कहाँ पर होगा और कितना डिस्टेंस पे होगा सेंटर से? मान लो सेंटर से ये डिस्टेंस का दूरी है y, ठीक है। अच्छा, तो ये दूरी अगर y होगा तो ये दूरी कितना होना चाहिए? और ये दूरी कितना होना चाहिए? length distance, this length will be y minus d by 2, y minus d by 2 और a distance का होता है। everyone agree with that? everyone agree with that? निकालना क्या है हम लोगों को? निकालना है पाथ डिफरेंस। क्यों? क्योंकि ये पाथ डिफरेंस ही हम लोगों को फेज डिफरेंस देगा और फेज डिफरेंस ही बताएगा कि वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अब पाथ डिफरेंस क्या है बच्चों, जल्दी से बताओ? S2P minus S1P। क्यों? S2P is the path traveled by the second ray and S1P is the path traveled by the first ray। Good। y है, ये जो सेंटर है, ये सेंटर से p पॉइंट का डिस्टेंस, सेंटर से p पॉइंट का डिस्टेंस है y। ठीक है, S2P minus S1। Alright, so now I need to make a little fun and really bored। S2P minus S1P কি হবে এটা বার করে একটু ম্যাথমেটিক্স তোমরা জিনিয়াস সলভ ফর্মুলা দাও। We cannot find out S2P minus S1P directly, so we take the help of a little Pythagorean mathematics। S2P square minus S1P square निकालते हैं। What is S2P square? You can see it's a right angle triangle, right? So hypotenuse of a right angle triangle is base square plus, agree with me? So that will be y plus b by 2 whole square plus d square minus S1 के लिए करते हैं। S1 के लिए S1P क्या होगा? It is the hypotenuse of this triangle, right? तो ये ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर y minus b by 2 whole square plus d square। बोलो कितने को ये समझ में नहीं आ रहा? Is that clear? राइट एंगल ट्रायंगल, ये हाइपोटेन्यूज है, इसका परपेंडिकुलर और बेस लिया। सिमिलरली ये हाइपोटेन्यूज है, इसका परपेंडिकुलर और बेस लिया।
क्लियर? You know this, right? A square minus b square से क्लास 8 से कर दिया। ये सर क्या है? Open up करेंगे bracket d square cancels, ये a plus b whole square a minus b whole square, ये भी दिखाना पड़ेगा। मालूम है ना a plus b whole square plus a minus minus a minus b whole square 4ab होता है। इसलिए समझाना नहीं पड़ा ये बात। सुनो, s2p plus s1p क्या होगा? S2p plus S1p। अब जनरली क्या होता है, ये जो D होता है ना, अब आ गया फिजिक्स का इनहिबिटेड थिंग, स्पेशली ऑप्टिक्स का, कहीं पर भी कुछ भी अप्रोक्सीमेट करो। ओके, कैपिटल D is in general much greater than the small d, মানে এই যে দুটো ডিসটেন্স আছে এর মধ্যে ডিসটেন্সটা অনেক ছোট হয় আর এটা অনেক বড়, যেটা আমি দেখিয়েছি এখানে, দিস ইজ আনরিয়ালিস্টিক। एक्चुअली ये फर्स्ट पर्दा, ये सेकंड पर्दा, मतलब ये वाला फर्स्ट पर्दा, ये सेकंड पर्दा होता है और दो सोर्सेस के बीच में डिस्टेंस इतना होता है, so that is very small, right? So in that case can I say that ये S1p और S2p are nearly equal to capital D's, ये वाले से वो वाला का डिस्टेंस S1p and S2p, so they are nearly equal to capital D distances, we write this 2D, क्या होगा? इसमें नहीं डालेंगे ना, इसमें 0 हो जाएगा तो हम लोग का काम निकालना था वही 0 हो जाएगा ना, इसमें नहीं डालेंगे, इसमें नहीं डालेंगे, ये तो चीटिंग है सर, ये तो चीटिंग है। So obviously इसमें नहीं डालेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें डालेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, जो निकालना था वही गया काम, ठीक है, गए भैंस पानी, तो भैंस को पानी में नहीं डालेंगे, उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो पानी बहुत अच्छा लगता है, 2 कैंसिल, ठीक है। So this is the what? The path difference. So if you want to understand whether a constructive interference is taking place at point P or a destructive interference is taking place, we need to consider this path difference and correlate it with the corresponding conditions of phase differences we have done already. Okay? So now the logic of constructive or destructive interference. नहीं ऑब्वियसली वो तो एक्सप्लेनेशन नहीं, अर्जुन को नहीं किया, ऑब्वियसली अर्जुन नहीं किया, उनको लगता है ये एक एक चीज निकालने में एक साइंटिस्ट का पूरा लाइफ टाइम निकल जाता है, ठीक है। एक छोटा सा पीएचडी का जो थीसिस होता है, पीएचडी करने के लिए 5 साल मिनिमम क्राइटेरिया होता है, मिनिमम 3.5 साल लगता है, 3.5 साल से कम में कोई भी तुम कितना भी अच्छा काम कर लो पीएचडी देगा ही नहीं। पहला 1 साल तो तुमसे बात ही नहीं करेगा, तुम क्या काम कर रहे हो करते रहो, उसके बाद बात करेगा तुमसे, उसके बाद टीचर लोग बात करेगा, उसके बाद उससे पहले प्रोफेसर लोग बात ही नहीं करते, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर जल्दी से किसी को पीएचडी मिल गया ना, वो बहुत खतरनाक चीज है। इतना जल्दी कैसे पीएचडी हो गया? इतना जल्दी पीएचडी नहीं होता है, काम कुछ नहीं किया ऐसे पीएचडी मिल गया कैसे? So these people, like you, whatever you are learning in this whole chapter might be contributed by 6-7 scientists' lifetimes. So they took a lifetime to find out that this is the thing which actually happens. Presented them as their thesis, was accepted, and then took a lot of time to come to our textbooks. समझे? तो obviously बहुत सारा एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद ही ये सब पता चला है। ऐसा नहीं है कि हम बता दिए ये पहले, मतलब एकदम साइंटिस्ट को एक दिन सुबह को उठकर पता नहीं किया, अच्छा चलो यही होना चाहिए, ये नहीं होता है, doesn't happen so. Anyhow, so आपका होएगा लिखा सवाल, डिबेट पूछिएगा। टाइम नहीं যাচ্ছে, लोग को कैसे करो। अच्छा, for constructive interference, for constructive interference हम लोग को क्या पता है? phase difference क्या होता है? remember phase difference should be, अब मुझे बताओ रिलेशन क्या है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में?
path difference should be equal to lambda by 2 pi into 2n pi. So 2 pi cancels. It should be an integral multiple of what? Wavelength. n lambda मतलब integral multiple of wavelength होना चाहिए for what to happen? अभी हम लोगों ने पाथ डिफरेंस कितना निकाला होगा? y मतलब कैपिटल डी बाय स्मॉल डी स्मॉल डी बाय should be equal to n lambda for constructive interference. So therefore for constructive interference कहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल तो दे रहे हैं कहां पर कौन सा जगह पर कौन जगह है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पता बोल सकते एट पी अरे वो पी के बारे में बात कर रहे थे ना तो कहां घूमूंगा पी पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सो for constructive interference at p y d by d should be equal to n lambda मतलब y का वैल्यू होगा n lambda capital D by small. अब क्या है n का वैल्यू पुट करते हो for n equal to 0 y का वैल्यू क्या होगा मतलब कहां पर है सेंटर में देखो y का वैल्यू यहां से मेजर किया था ना y सेंटर से p तक का वैल्यू हम लोग क्या मेजर किए थे y तो अगर y का वैल्यू 0 आ रहा है मतलब कहां पर है सो यहां पर सेंट्रल मैक्सिमा ठीक है नेक्स्ट कहां पर मिलेगा फॉर n इक्वल टू 1 क्या मिलेगा y इज इक्वल टू लैम्डा d बाय मतलब नेक्स्ट मिनिमा नेक्स्ट मैक्सिमा मिलेगा लैम्डा d बाय d so this is first maximum for n equal to 2 y1 लिख देते हैं y2 this is second maxima and so on it will go on like this और ठीक वो मैक्सिमा के बीच में क्या रहेगा मिनिमा रहेगा हम उसमें आ रहे हैं उसमें आ रहे हैं तो ये अगर मान लो सेंट्रल मैक्सिमा है और ये दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट maxima this is the position of the second maxima central maxima first maxima second maxima तो इन दोनों के बीच में क्या रहेगा that means this is the dark band this region मतलब एक मैक्सिमा से दूसरा मैक्सिमा के बीच में जो रीजन होता है that is the what dark band so dark band का अगर विड्थ निकाले इसको हम लोग ना फ्रिंज भी बोलते हैं फ्रिंज ठीक है फ्रिंज विड्थ इसको डार्क फ्रिंज व्हाइट फ्रिंज ऐसे बोलते हैं सो द विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज इज इक्वल टू विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज क्या होगा कोई भी दो सबट्रैक्ट करो दैट इज yn minus yn minus 1 yes তাহলে yn টা কি n lambda d by d আর yn minus 1 টা হচ্ছে n minus 1 lambda d by d তাহলে सबट्रैक्ट করলে কি হবে nn कैंसिल हो जाएगा इट विल कम आउट टू बी सो हर एक डार्क फ्रिंज का विड्थ कितना आएगा lambda d by d इसको हम लोग इन जनरल बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन फैक्टर ऐसा नहीं है कि बीटा से रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा जस्ट यू नीड टू नो दैट द फ्रिंज विड्थ इज गिवन बाय lambda capital D by small d क्लियर हो गया सेटा सो दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डन डिस्ट्रक्टिव है डिस्ट्रक्टिव कैसे निकलेगा सब मिटाने के साथ और destructive interference फेज डिफरेंस कितना होता है -1 पाई राइट ये निकालते हैं ना 2n -1 * पाई हो गया तो यहां पर भी क्या निकलेगा 2n -1 हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा पाई पाई कैंसिल्स
2n minus 1 into lambda by मतलब half of the wavelength का अगर मल्टीपल में रहेगा तो it will get destructive interference. इसको ना थोड़ा वेव के तरीके से समझते हैं. देखो एक वेव मान लो ऐसा है, ठीक है, अगर दूसरा वेव का भी पोजीशन ऐसा ही है, they are overlapping, right, crest on crest, trough on trough, तब वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देगा. लेकिन अगर दूसरा वेव एग्जैक्टली 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, तब crest on trough और trough on crest creates a destructive interference. तो उसमें क्या हुआ, कितना शिफ्ट हुआ, देखो एग्जैक्टली हाफ वेवलेंथ का शिफ्ट हुआ ना. अगर वेव ऐसा होता तो वो कंस्ट्रक्टिव होता, हाफ वेवलेंथ इसको शिफ्ट कर दे इधर तो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली इसका उल्टा हो जाएगा और वो creates a destructive interference. Is that clear? This is why the path difference is at lambda by 2 multiple हो गई, it becomes destructive interference. So for destructive interference at P में destructive interference होने के लिए ये हो जाएगा 2n minus 1 lambda by 2. और यहाँ पर ना इसको y dash से रिप्रेजेंट करते हैं. क्यों? क्योंकि अदरवाइज हम लोग मिक्स कर देंगे कि कंस्ट्रक्टिव के y है या डिस्ट्रक्टिव के y है. सो y dash इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, lambda capital D by अब इसके लिए तो सेंट्रल कुछ नहीं होगा क्योंकि सेंटर में तो मैक्सिमम होता है ना. तो यहाँ से n इक्वल टू 1 से शुरू करते हैं. n इक्वल टू 1 में शुरू करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, n इक्वल टू 1 डालेंगे इधर, जल्दी से बोलो, y1 dash is equal to lambda d by 2. n इक्वल टू 2 के लिए y2 dash क्या मिलेगा, राइट, 3 lambda d by 2. समझ में आया ना. तो यहाँ पर दो डार्क बैंड के बीचों बीच क्या होना चाहिए, लाइट बैंड, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में ये जगह में क्या होना चाहिए, लाइट बैंड. डाले एखाने क्या হবে y2 dash minus y1 dash যদি আমি করি, you can write a generalized formula also, makes it complicated. কত আসবে, এটা মাইনাস এটা করলে 3 lambda d by 2b minus lambda d by, तो देखो lambda d by d ही आ, that means हाँ डार्क फ्रिंज ভিতর ভ্যালু যা হবে লাইট ফ্রিঞ্জ ভিতরও ভ্যালু তাই. ঠিক আছে, তাহলে এবারে জেব্রা ক্রসিং এর জিওমেট্রিও পাওয়া গেছে, কতটা ডিসটেন্স দূরে কালো বানাতে হবে, কতটা সাদা বানাতে হবে. ঠিক আছে, জেব্রা ক্রসিং মার্ক করতে হবে, ফাঁকা ছুটি